هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منقيم داعي إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم فوق النبي إن في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم لرسول الله ملتمس غرفا من البريء ورثا من الديم وواقفون لدي عند الديم من نقمة العلم أو من سكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء نسم منزه عن شريك بمحاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعنا الدعات والنصر في نبيهم وقم بما شئت مذهب فيه واقتكم فانسب إلى جده ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظمك إن فضل رسول الله ليس له أحد فيعرفان كن بفم لو نسبت قدره آيته عظما يسموه حين ينادى رسال ما لم ينتهي النبي متى يلوق لو به يرسل علينا فلم تتق ولم نهيم أعي الورى فممنه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفهم كالشمس تجهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمامي وكيف يدرك في دنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالهلوم فمبلغ العلم في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية الرسل الكرام بها فإنما اتصل من نوره بهم فإنه شمس قدره كواكبها يجرنان وراء للناس في الظلام أكرم بخلق النبي سنه خلق بالحسن مستمل بالبشر متسم كالزر في طرف والبدر في شرف والبدر في كرم والدهر في همم كأنه هو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي هشام كأنما اللؤلؤ مكنوب في صدف من بعدنا يمنطق منه ومبتسم رتب يهدي طبا ومعاوز موت بالمنتشق منه ومنتزم مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أبانا مولده عن طيب عنصره يكتب مبتدئين منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول للبؤس والنقم وبتائي ونكسرى ومنقطعون كشمل أصحابك سرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار إلى عيني من سلم وساسا وتهان غارت بؤيرتها ورد واردها بالغيظ نظمي كان بالنار بالماء من بلل حزنا وبالميماء بالنار من ضرب والجن تهتف
مفرح إعلان البشائر لا تسمع وبارقة الجاري لم تسمع من بعد ما أخبر الأقوام كائنه بأن دينهم الموجه لم يقم وبعد ما عينوا في الأفق من شوب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزمون من الشياطين يأخذوا إزرا منهزمين كأنهم عربان أبطال أبرهة أو أسكار بالحصى من راحتي رمين أبدا بعبادة تسبيح ببطنهما نبذ الموسى بهم عشائم التقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جعل لدعاة الأشجار سجدة تمشي لي على سق بلا قدم كأنما سطر لما كتبت فروعها من بديل الخط باللقم مثل مبدئ النسار سائرة تكي هراتي سن الهجر أمي أبصرت بالقمر المنشقي إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفر عن أممي فالصدق في الغني والصدق لم يرما وهم يقولون ما بالغر من هرم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تمت وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدنوء وعن عال من العطم ما سمى لداود واستجبت به إلا ولدت جوارا منه لم يضم ولست مسلوقنا ذرعي من يدي لاستلمت الندى من غير مستلم لا تنكر الوهي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت عينا لم ينم وذكى إن بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال متلم تبارك اللهم وإن بمنتسب ولا نبي على قلب بمتهم كم أبرد واسبا باللبس رأته وأطلق طريبا لرقة اللمم وآيات السنة الشبع دعوته حتى كالقرة في العصر الدوم بعرض جدا وخلط طاح بها سيلا من اليم أو سيلا من العريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعني ووسع آيات الله ظهرنا الكرام ليلا على علمي فالدور يزداد حسنا وهو منتجم وليس ينقص قهرا غير منتجم فما تطالها مال المديح لا ما فيه من كرم أخلاق وشيم آيات حكمنا الرحمن
ذي شقاق ولا تبغينا منك ما عربت قط إلا على من عربي بعد الأعادي إليها ملقيا سامي ردت بلاغتها دعوى معارضها حتى الغيور يدان جاني عن العرب لا معان كموج البحر في مددي وفوق جوهري في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها وما تسام على بكساليب سافي مرت بها عين قارئها فقلت له لقد غفرت بها لله فاعتصمني تتلوها خفة من حر نار الرضا أطفأها الرضا من وردها شدني كأنها العود تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالعمر وكالسيرات وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يكن لا تعجبا ليسود الرأي ينكرها تجاهل ووعاء الهالك القيم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي وينكر القمطاء ما الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم يا خير من يمام العفو نشاته سير فوق متون عينك الرسم ومن هو الآية الكبرى للمدبر ومن هو النعمة العظمى للمغتنم سريت من حرام ليلا إلى حرام كما سر البدر في نجم من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قوم قوسين لم ترق ولم ترام وقدمتك جميع الأنبياء بها ورشد تخدم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبعة فقبهم بموكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شوى لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة نوديت برب مثل المفرد العالمي كيما تبوس بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مستتم فوست كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مستعم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام لنا من العناية الركن المنادم لما دعا الله داعنا لك بأرض الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقصدنا وبلغنا ما مضى يا واسع الكرم طعام قلوب العيدا أنباع بأسسه كان غد نزبنا قبلا
شالت معاه إقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن بليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساعته في كل قرم إلى لعب العدا قرم يجر بحر خميس فوق سابيته يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله متسم يسطو بمستسل للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحم مقبولة أبدا منهم بخير أبي وخير بعل فلا أيتام ولم تئم هم الجبال فساد عنهم صادمهم ما جرى منهم في كل مصطدم وسل حنين وسل بدرا وسل هدى فصول عطف له أدى من الوخم المصدر البديوم ربنا وردت من العدا كل موس والدين من اللمم والكاتبين بسمر الخاتمة تركت أقلامهم الرجيس من غير منعجم شاكي سلاح لهم سمات تميزهم والواد يمتاز به سماعا سلمي تهدي إليك رياح النصر نزرهم فتاسب زرفي أكمام كل كمين كأنهم في نور الخيل نبتربان من شدة العزم لا من شدة العزم طارت قلوب العدا من باس فرقا فما تفرق بين المام والبؤم ومن تكن برسول الله نصرته إن طلقه الوسط في أجامها تجبي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أهل أمته في عز ملته كالليث علم أشمال بأجم كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم القرآن
لنا ما مضى يا واسع الكرم خدمته بمديح أستكيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قال داني ما تخشى عواقبه كأنني بما بيوت من النعم أعطيت غي شباب في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري بنبي الدنيا ولم تسمي ومن يبي أجلا منه بعجلي يبي الأول وابن في بيعي وفي سلمي هادي جنبا فما أهدي بمنتقدي من النبي ولا هبلي بمنصرمي فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وأوفى الخلق بذممي إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقول يا زلة القلم أشار غير الرجي مكارمه أو يرجع الجرمين غير محترمي ومنذ ألزمتها كريم دائعه وجدت لخلاص غير ملتزم ولا يفوت الغنى منه يدا تربت إن الآية ينبتون أزهار في الأكم ولم أرد زرة دنيا التي تطبت يا لا زهير بما أثنى على رمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق لمن ألوذ به سواك عند أولو العدد العميم ولن يهديك رسول الله جاءك بإذا كريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وقرتها ومن علمك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي يجزم أتت على سبيل العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب والحب بعملك بدارين إن له صبرا متى تدور ينهزم ودنس بصلاة كدائلة
على النبي بمنى ومنسجم والآل وصحبه ثم التابعين لهم أهل التقى والعلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مرنعت عذب البدر وصف وأطرب العساد القس بالنظم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أعظم القسم وهديه مدة المختار قد ختمت والحمد لله في بل وفي ختم أبيتها قد أتى 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتى 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتى 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي وختم لقرية وسامي أبي حسن خاتمة يا مزي الأمم والمسلمين جميعا كلما توليت من تذكر جيران لذي سلام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا للذاكر الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا أحمدك على جميع نعمك ما علمناه منها وما لم نعلم ونشكرك على جميع نعمك ما علمناه منها وما لم نعلم على كل حال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأحزابه وعترته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحيفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آت الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا على سنته واستعملنا بطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم في صحيف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ثم في صحيف أصحاب الهادي المهديين والراشدين المرشدين ذوي القدر علي والفقر جلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم في صحيح السبتين الشهيدين المكرمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشريفين عند الله وعند الناس أبي عمرة حمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
والأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحيح شهاد البردة سيد شرف الدين محمد البوصيري اللهم انفعنا ببركته في الدنيا والآخرة ثم في صحيح أولئك تعالى جميعا من الكتاب وأنجاب وأوتان وأبدان ورجال وغيث مشارق الأرض إلى مغربها أينما كانوا أينما حلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم وأمد لنا من أمدادهم والحدنا من لحظاتهم وأعد علينا وعليكم وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفسهم الطاهرة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين والدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا ماثوما ولا عن بابك مترودا هب اللهم بفضلك وسعنا لمحسننا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وهب لنا جميعا لمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والفاتح إلى رسول وحبيبنا وسفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وجميع شهاداتنا علي أبي على جميع شهاداتنا على الحسن ولجميع أولياء الله ولجميع الشهداء والصالحين ولجميع مشايخنا ومعلمينا وسائر حقوق أهلنا وعلى أجمعين وسائر أصحاب كتاب دعوة التامة إمام الحبيب عبد الله من آل محمد الحداد أن تقسم برحمة والمغفرة أن الله يمد درجات من جنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ونومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا على جنيه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ختم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت تعلم وتعليم والتذكير والتذكير والنفع والانتفاع والعبادة والاستفادة وحسن التمسك بكتاب الله وسنة الرسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وادل مرضاته وقرب وتوب سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلا طيبا وعملا متقبلا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال مصنف رحمكم الله ونفعنا به وبعلومه bidan radhiyallahu ankum. Jadi masih dalam mukaddimah dalam kitab Da'watut Tamamah yang dalam awal-awal kitab ini
memperingatkan tentang seseorang yang mempunyai ilmu tetapi tidak ingin menyebarluaskan ilmunya atau tidak ingin berdakwah di dalam ilmunya tersebut, yang mana dengan kebodohannya ia mengira bahwa jika ia tidak menuntut ilmu dan mempelajarinya maka ia akan selamat dari kewajiban-kewajiban dan dapat daripada bebas untuk melakukan atau untuk meninggalkan daripada kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, ini pendapat yang perkiraan yang sangat salah besar. Jadi dengan mengira bahwa dia tidak menuntut ilmu, dia tidak mengajar, tidak mempelajarinya, lalu dia terbebas daripada segala apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak. Karena dalilnya kita disuruh untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi setiap orang muslim baik laki-laki perempuan wajib untuk menuntut ilmu. Jadi tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan kepada dia sebagai hamba dengan alasan tidak mempunyai ilmu, tidak mempelajari ilmu. Tidak ada alasan. Tidak ada kebebasan orang dengan alasan tersebut. Ini merupakan prasangka yang rusak dan alasan yang lemah, sehingga engkau melihat sebagai orang yang bodoh tidak mau menghadiri majelis orang-orang yang mencapai kebenaran dan yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia seakan-akan terkadang-kadang ada lintasan di hati kita dalam masalah menuntut ilmu itu dengan merasa adanya tulul amal, panjang angan-angan, adanya merasa umur kita masih panjang, kesempatan kita masih banyak. Makanya terkadang-kadang orang selalu beranggapan, beralasan nanti bila ada waktu luang baru nanti menuntut ilmu, nanti bilanya ada waktu kosong lalu untuk mempelajari ilmu, untuk hadir majelis. Terkadang-kadang seorang daripada pegawai dengan alasan masih bekerja, lalu alasannya nanti setelah pensiun lalu akan menuntut ilmu, lalu akan hadir di dalam majelis-majelis. Padahal ini pendapat alasan yang sangat lemah. Tidak ada. Karena kita tidak tahu kapan umur kita. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu menyampaikan kepada kita, sholatlah kalian seakan-akan itu sholat terakhir bagi kalian. Seakan-akan sholat yang terakhir. Kenapa? Begitu dekatnya maut dengan diri kita. Begitu dekatnya maut dengan diri kita. Penyebabnya ialah karena ia takut akan mendengar suatu yang mewajibkan untuk beramal dari amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa ya? Ketakutan. Ketakutan, kemalasan yang ada dalam dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mengenai daripada juhud dari dunia dan syahwatnya yang telah menguasai dan mencekiknya. Jadi sebenarnya dia tahu, cuman ketakutan tadi meninggalkan sesuatu yang diharamkan daripada Allah dan malah meninggalkan mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bahkan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab akibatnya apa? Ya karena dunia tadi. Karena dunia sudah menguasai daripada dirinya, sehingga lupa dia akan janji
dan ancaman dengan pahala atau hukuman daripada Allah. Lalu ia mengira bahwa dirinya telah tertolong dari semua itu dan selamat daripada kewajiban-kewajiban itu disebabkan oleh kebodohan. Nah, artinya aku kada tahu pang, kada so belajar, kada tahu apa, kada so hadir majelis ilmu. Lah, dia kira dia akan selamat, tidak. Lah, ya karena Allah tadi sudah memberikan kesempatan waktu kepada kita. Ya. Sudah memberikan kesempatan waktu, tetapi kita yang tidak mengambil kesempatan tersebut. Dan penyimpangannya daripada kebenaran dan orang-orang berada dalam kebenaran. Dan jauh sekali sesungguhnya Allah tidak akan menerima alasan dengan kebodohannya dan tidak akan menambahkan kepadanya semua itu kecuali kejauhan, azab, kehinaan dan malapetaka. Makanya orang semakin jahil dengan dia tidak mau menuntut ilmu, itu semakin mendapat kehinaan, semakin akan mendapatkan ya ajab itu ya bisa di dunia. Seperti di dalam orang yang jahil karena dia tidak ingin menuntut ilmu, lah diajab dengan Allah dia semakin sulit untuk mendapatkan rezeki. Karena tentu saja orang tidak ingin memperkerjakan, menggaji orang yang jahil, yang bodoh. Pasti tentunya orang ingin memberikan gaji, memperkerjakan orang yang cerdas, orang yang giat, orang yang rajin, yang punya ilmu. Tidak mungkin orang akan memperkerjakan orang-orang yang jahil. Kadang-kadang mencari dunia menyibukkan seseorang yang bodoh dan mencari kebenaran dan pengetahuan agama. Nah, karena dunia akibatnya menyebabkan orang menghindari daripada mencari ilmu tentang agamanya, mencari ilmu pengetahuan tentang agamanya karena asik dengan dunia tadi. Karena asiknya dengan dunia, terbawa dengan dunia. Ia menghabiskan waktunya untuk sibuk dengan dunia. Nah, sibuk dengan dunia, akhirnya apa? Agamanya akan ditinggalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan bahwa man kana yuridu harsal akhirati tajid lahu bi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambah keuntungan itu padanya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka kami berikan padanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat nanti. Nah, ini dalil sudah. Siapa yang ingin mendapatkan keuntungan di akhirat, maka akan Allah tambah, bukan hanya keuntungan akhirat yang akan dia dapatkan, dunia pun akan dia dapatkan. Tetapi sebaliknya, bila ingin mendapatkan keuntungan di dunia, maka yang diberikan Allah hanya sebagian keuntungan di dunia. Tapi keuntungan di akhirat tidak sama sekali Allah akan berikan bagiannya. Karena orang yang sibuk dengan dunia tadi otomatis akan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, asik dengan dunianya. Hanya kadang-kadang gitu. Karena asiknya dengan dunia, akhirnya melupakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menghabiskan waktunya untuk sibuk dengan dunia, bangga dengan perhiasannya dan mengumpulkan hartanya, dan selalu mencari kedudukan di mata manusia.
Makanya orang yang punya harta terkadang-kadang apa? Mencari kedudukan lagi, mencari kekuasaan, tidak merasa cukup dengan harta yang sudah dia miliki, ingin mencari kedudukan untuk mencari posisi. Posisi di mata siapa? Di mata masyarakat, bukan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ia tidak memiliki waktu lagi dan tidak ada masa yang kosong mencari kebenaran dan agama. Makanya apabila orang sudah disibukkan dengan dunianya, maka akan semakin sibuk. Artinya tidak akan dia bisa menemukan lagi waktu untuk mencari kebenaran tentang agamanya, karena sudah sibuk dengan dunianya. Tapi orang yang tadi, yang dia mengejar akhirat tadi, yang akan menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan ditambah keuntungan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ditambah keuntungannya, di akhirat apa? Apalagi akan mendapatkan tambahan-tambahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baginya hanyalah dunia, sibuk dengan mengumpulkan dan kikir, menikmati daripada syahwat dan kelezatannya, hingga tidak ada lagi baginya bagian dan nasib di dunia dan akhirat yang kelak. Hanya tidak ada lagi bagian akhirat, karena sibuk dengan dunia tadi. Lalu untuk akhiratnya tidak ada bagian lagi. Semua waktunya hanya untuk dunia. Sedangkan dengan kebodohannya yang besar dan kelalaiannya yang berlebihan, ia mengira bahwa mencari dunia lebih penting, lebih wajib dan lebih baik bagi dirinya daripada mencari pengetahuan agama. Jadi seakan-akan diputarbalikkannya. Mencari dunia wajib, mencari ilmu kada wajib. Diputarbalikannya. Memahaminya dan mengetahui perintah-perintah dan larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang seperti ini, Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum an akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui lahirnya saja, zahirnya saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Memang kehidupan akhirat masih gaib lagi. Artinya nanti yang kita jalani sekarang adalah kehidupan dunia. Nah ini yang mereka hanya mengetahui tentang luarnya saja, lahirnya saja dari kehidupan dunia. Sedangkan tentang kehidupan akhirat tidak ada bekal sama sekali. Tidak mempersiapkan bekal sama sekali untuk kehidupan akhiratnya. Untuk bekal dunia, Masya Allah, apa aja dia punya. Mau ini sekarang ada dia dapatkan. Mau belanja apa bisa. Mau kemana saja bisa. Tapi lupa, lalai dalam hal akhiratnya. Dalam kehidupan akhirat dia lalai, tidak mempersiapkan sama sekali. Sampai apa yang diberikan oleh Allah pun dia tidak gunakan untuk akhiratnya. Harta yang semakin diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harusnya bisa untuk menjadi bekal akhiratnya, malah menjadi hujah nanti di akhirat yang menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa radu bil hayati dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Dan mereka merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu. Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Merasa aman, tentram. Makanya orang yang punya di dunia nih apa saja,
punya kekuasaan, punya harta, punya kedudukan, wah apa yang dimilikinya, lalu menjadi tenang, lah, tentram. Nah, tidak memikirkan lagi tentang kelalaian tentang akhiratnya. Nah, biar aja kada sholat, biar aja kada puasa, yang penting duit banyak, harta cukup. Nah, mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Lupa dengan akhirat, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Al-Qur'an Allah begitu jelas menggambarkan, memberikan pelajaran kepada kita terhadap orang-orang yang melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana cerita tentang Qarun, cerita tentang Fir'aun, cerita tentang Namrud. Kurang apa mereka? Semua diberikan oleh Allah, kedudukan punya, harta punya. Tapi lihat bagaimana dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang benar adalah menyibukkan diri dengan mencari pengetahuan agama, memahami ilmu dan mendirikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengetahuan dan amal adalah pokoknya. Jadi untuk kita beribadah kepada Allah tanpa adanya ilmu, ya akan sia-sia. Makanya dengan ilmu tadi untuk kita menunaikan, mendirikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tadi, salat tanpa ilmu, akhirnya apa? Akan sia-sia. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, tanpa ilmu akan sia-sia. Maka Nabi kita Muhammad berkaitan dengan puasa Ramadan sudah menekankan beberapa kali, kam min shaimin laisa lahu minal atasi wal ju'. Berapa banyak orang berpuasa terkecuali hanya menahan rasa lapar dan haus. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Karena kurangnya ilmu pengetahuan. Berapa banyak orang yang sholat tapi masih melakukan kejoliman karena kurangnya ilmu. Padahal jelas Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, karena kurangnya ilmu orang sholat, tapi kenapa masih berbuat kejoliman? Kenapa masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kurangnya ilmu. Nah, dengan ilmu tersebutlah kita mendirikan dan menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pokok tadi tuh. Tanpa ilmu bisa apa kita? Nah, semuanya dengan ilmu tadi. Adalah pokok, asas dan modal yang menjadi pegangan. Dan perkara di dunia semuanya sekedar sebagai pengikut. Nah, artinya dunia ini mengikuti aja, bukan kita yang mengikuti. Nah, dunia sebagai pengikut kita. Nah, namanya pengikut ini kita yang mengaturnya. Nah, kita yang memanajemennya, kena pengikut. Nah, tapi kebanyakan tadi dunia ini menjadi apa? Kita yang mengikuti, kita yang diaturnya. Nah, kita yang diatur dunia, kita yang dikuasai dunia, bukan menjadi sebagai pengikut. Kita mengikuti jadinya. Akhirnya apa? Disuruh ke sana hakun, disuruh ke sini hakun, jadi apa ibaratnya? Dikuasai oleh dunia, diperalat oleh dunia sudah. Bukan menjadi pengikut lagi dunia, tetapi kita yang menjadi pengikut dunia. Kita yang mengikuti dunia. Sama Instagram kan ada yang mengikuti ya Allah. Ada bila kita mengikuti, kita hendak tahu terus tentang siapa yang diikuti. Siapa yang mengikuti? Nah, seperti itulah
Apabila kita dengan dunia, kita ingin mengikuti dunia, kita yang selalu dipermainkan waktu oleh dunia. Tapi kalau dunia yang mengikuti kita, nyamannya orang mengikuti, kita yang bisa mengaturnya. Pengikut, kita yang bisa mengatur, kita yang bisa mengelolanya. Dunia semuanya sekadar sebagai pengikut, yaitu perkara dunia yang dipentingkan. Sedangkan perkara dunia yang tidak dipentingkan, maka itu merupakan sesuatu yang dilarang dan dijauhi. Dunia yang perkara dunia yang dipentingkan seperti apa? Untuk menafkahi anak istri kita dengan mencari nafkah yang halal. Nah, ini wajib bagi kita. Tapi bukan artinya karena ini wajib bagi kita lalu waktu kita habis hanya untuk mencari nafkah untuk anak istri kita, lalu melupakan ibadah kita kepada Allah, melupakan hak kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sesuatu yang dilarang dijauhi. Sesuatu dunia yang dilarang harus dijauhi. Jangan sampai kita yang terjerumus dalam hal ini. Lihatlah bagaimana orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang lalai memutarbalikan keadaan, membalikan kepala menjadi ekor dan ekor menjadi kepala. Nah, ini yang dibalik. Nah, ulun jelaskan tadi, dunia seharusnya menjadi pengikut, terbalik kita yang mengikuti dunia. Kepala yang harusnya ada di atas terbalik, kepala yang ada di bawah, ekor yang ada di atas terbalik. Pengikut menjadi diikuti. Nah, pengikut menjadi kita yang mengikuti. Sesuatu yang dijauhi dan ditinggalkan menjadi sesuatu yang dikejar. Sesuatu yang dijauhi dan seharusnya ditinggalkan, malah kita yang mengejarnya. Dan semua itu diketahui celaka dan bahayanya daripada kebodohan, dan menjadi bencana dan kehinaan atas golongan dunia dan akhiratnya. Nah, akhirnya apa? Menjadi bencana dan kehinaan atas golongan di dunia dan di akhirat. Karena itu dikatakan oleh seorang penyair, mayablugul ada'u min jahilin, mayablugul jahilu min nafsihi. Tidaklah musuh mampu menghancurkan orang yang bodoh seperti orang bodoh yang menghancurkan dirinya sendiri. Jadi musuh bila tahu orang bodoh, bapak ini barangnya sudah akan hancur sendiri. Nang ditakuti musuh ini apa? Orang nang pintar, orang nang berilmu, ini yang ditakuti. Orang bodoh ini akan hancur sendiri. Dan dikatakan pula wafil jahli qabla mauti mautun li ahlihi. Kebodohan adalah kematian sebelum kematian bagi kaumnya. Orang yang jahil dan bodoh itu artinya mati berdahulu sudah sebelum datang maut bagi kaumnya. Fa'ajasaduhum qabla kuburi kuburu. Jasad-jasad mereka hanya kubur-kubur sebelum kuburan. Orang kan ada ilmu. Orang kan ada ilmu ini jelas tidak akan dihargai. Tapi orang yang berilmu apa saja, apalagi ilmu tentang agama akan dimuliakan, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Itu janji Allah. Sedangkan orang yang punya ilmu dunia jadi dimuliakan. Lihat sekarang. Kalau bila sudah tuh S1, S2, S3 lain tuh sudah. Dokter adalah bila dokter umum, dokter spesialis lain. Periksanya jangan lain bayarannya.
Yalah. Dokter umum tetek 200 lah Pak. Obat ya. Hah? Karena S1 aja. Begitu dia menuntut ilmu yang lebih tinggi lagi dengan spesialis lain pula. Bagi spesialis anak paling minim 300 itu paling minim sudah. Yalah. Dokter spesialis anak enam pernah bisi anak sakit bawa ke spesialis anak. Lah, paling minim 300. Lebihnya lagi kada. Mantri di kampung kan kada belajar nang bujur-bujur di depan harganya 50 sapambari orang kadang-kadang. Nah, ini ilmu untuk dunia tuh selain penghargaannya sudah. Apalagi bila sudah nang S3 yalah guru besar sampai S nang paling larang sabu-sabu misalnya. Allah, paling larang tuh sabu-sabu. Sekilo 2 M hari ini. Sekilonya 2 M. Nah, ini ilmu tentang dunia, penghargaannya lain. Nah, lihat pejabat-pejabat sekarang. Semakin tinggi jabatan, artinya semakin ilmunya juga semakin tinggi. Ada mungkin seorang yang menjabat ini titelnya pasti bertambah titel-titel yang lain. Ada mungkin lulusan SMA menjadi rektor Unlam. Yalah. Ada mungkin lulusan SMA menjadi rektor UIN. Yalah Muhyiddin. Rektor UIN itu apa? Titelnya di mukanya apa? Prop lah. Nah, prop. Kalau prop di Banjar ini minuman. Kalau prop di sekolah di universitas profesor. Minimal prop itu apa? S3. Ada sejarah lagi lulusan SMP menjadi rektor. Ada. Kecuali ijazah palsu. Lulusan SMA jadi rektor, ada. Minimal profesor, artinya minimal S3. Ini baru kedudukan orang memberikan kedudukan tentang ilmu dunia. Bagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang mempunyai pengetahuan tentang agama. Semakin dia mengamalkan tentang ilmunya, maka Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat kemuliaan yang ada dalam dirinya. Lihat aja Tuan Guru bininya datang, harus orang ke muka tuh. Biar datang tadudi. Yalah. Orang alim dalam setiap acara, coba perhatikan. Ketika datang, walaupun terlambat, setidaknya orang masih memberikan penghormatan kepada beliau untuk maju ke depan. Lihat, mungkin kita datang terlambat, di situ tupang duduk. Ya lah. Kecuali muha kita muha kayu, muha batu, muha ranjah harus ke muka. Ya lah. Lihat kan? Nah, artinya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan telah merajalela. Sedikit lagi. Dan keadaannya yang hina telah menguasai orang-orang di zaman ini. Bayangkan di zaman Imam Haddad sudah menguasai kebodohan ini sudah. Lah, sudah merajalela, apalagi sama Wahid. Lah, Wahid ini lihat. Hah? Tambah merajalela. Lah, makanya kan jauh-jauh 1400 tahun yang lalu lebih Nabi Muhammad sudah mewanti-wanti kita. Apabila sesuatu perkara bukan dipegang nang ahlinya, tunggu kehancuran. Nah, artinya apa? Bila sesuatu bukan dipegang orang nang alim, nang ahlinya. Nah, artinya dipegang orang nang jahil, dipegang orang nang bodoh, tunggu kehancurannya. Nah, yang kita rasakan saat ini. Nah, karena dipegang oleh orang-orang yang bukan ahlinya.
Dipegang oleh orang bukan bidangnya. Ya karena sibuk dengan dunia. Hingga banyak sekali dari mereka atau kebanyakan dari mereka tidak mengetahui dan tidak memahami agama, tidak memahami apakah kebenaran dan agama itu. Akhirnya deh, kada memahami lagi, tidak mengetahui lagi tentang kebenaran dari agama itu. Karena yang tadi yang berpenampilan yang seperti ulama yang menyampaikannya, nang kisah menjadi orang nang alim menyampaikannya, nang kisah tahu di ilmu menyampaikannya, akhirnya apa, orang tambah jauh. Tugas seorang ulama apa? Tugas seorang ulama, tugas seorang guru untuk menjadikan muridnya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih mengetahui aib yang ada dalam dirinya. Tapi kebanyakan sekarang guru memberikan pengertian, memberikan pelajaran kepada murid-muridnya agar gurunya lebih ditakuti, lebih dihormati daripada Allah. Sehingga itu kadang-kadang dipraktekkan oleh murid-muridnya, diamalkan oleh murid-muridnya. Buktinya apa? Lihat, ketika seseorang untuk bertemu dengan gurunya, ketika untuk datang menziarahi kepada gurunya, pakaiannya sopan, pakaiannya bagus. Sebelum hendak ketemu dengan guru, sebelum atau apa hendak musafahah atau bersalaman dengan gurunya, sudah pakai minyak wangi dulu. Pakaian lah. Ketika guru sudah baru mendengar suara gurunya, sudah karena ingin bertemu dengan guru, orang yang dihormatinya, orang yang diseganinya, orang yang ditakutinya. Pakai minyak harum bolak-balik tangan ini lah. Jadi ketika bermusafahah dengan guru, yang tercium adalah bau minyak wangi. Ajib. Tapi ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh menghadang satu matnya gelisah sudah. Disuruh menunggu sebentar gelisah. Menunggu masuknya waktu azan sudah gelisah. Menunggu imam yang datang gelisah. Pakaian seadanya tanpa minyak wangi, ya. Bahkan kadang-kadang kada sadar diri. Ketika dalam sholat bau macam-macam ada dalam diri kita. Ketika menghadap kepada Allah, bau macam-macam ada dalam diri kita tanpa kita sadari. Tapi ketika menghadap guru kita, pakaiannya rapi luar biasa, wangi luar biasa. Bahkan kadang-kadang ada yang khusus ketika hendak bertemu dengan gurunya beli pakaian baru. Tapi ketika menghadap kepada Allah, pakaiannya sudah 3 hari, 4 hari. Ini yang kadang-kadang terjadi. Nah, ini akibat kebodohan-kebodohan tentang pengetahuan ilmu agama. Karena yang menyampaikannya juga tadi, menyampaikannya bukan karena untuk Allah, bukan karena niat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan tertipu dengan casing luar. Jangan tertipu dengan casing luar. Setiap kita bertemu dengan ulama yang kita lihat secara zahirnya luar biasa, maka jangan sekali-kali ketika kita sekali-kali ketika itu kita berdoa dalam hati, ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia. Jangan sekali-kali.
Tapi minta kepada Allah pada satu, ya Allah jadikanlah anakku orang yang soleh, yang takut semata-mata hanya kepada Engkau. Karena kita tidak tahu ketika kita berdoa kepada Allah, jadikanlah seperti dia, kita tidak tahu. Lah, yang kita lihat hanya johirnya. Ternyata apa? Dalamnya guru ini bisa rusak. Ketika kita minta jadikanlah seperti dia, pas jadinya kayak guru. Johirnya bagus, dalamnya tidak bagus. Tapi minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anakku seperti apa? Jadikanlah anakku orang yang soleh, yang hanya takut kepada Engkau dan mencintai Nabi Muhammad. Jangan, ya kita hanya bisa lihat keluar casingnya saja. Kita kan banyak sudah melihat. Ini ternyata apa? Oh, luarnya. Makanya nanti kita akan melihat di hari kiamat nanti. Kita akan menyaksikan sendiri nanti di hari kiamat orang-orang yang di dunia yang kita rasa dia mempunyai kedudukan di sisi Allah, tetapi di akhirat dia mendapatkan kehinaan. Kita merasa ketika di dunia, oh ini punya, wah masya Allah, pokoknya alim luar biasa, ini, wah luar biasa, ini. Artinya kita menyangka dia punya kedudukan yang istimewa di sisi Allah ketika di dunia. Tapi nanti di akhirat kita akan menyaksikan secara langsung, kita akan menyaksikan secara langsung orang-orang yang kita sangka seperti ini itu bisa bertolak belakang. Karena kita kaget, oh maka orangnya ini alim luar biasa, bahkan dikatakan orang wali. Tapi kenapa ketika itu diseret pertama kali, sebelum orang-orang kafir masuk ke dalam surga, ini orang pertama kali diseret masuk ke dalam neraka jahanam. Padahal kita tahu dia orang alim ketika di dunia, dia punya pengikut yang banyak, punya kedudukan luar biasa. Tapi akan diperlihatkan nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah agar kita semakin hanya takut kepada Allah, semakin menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad, semakin menambah kecintaan kita kepada ulama-ulama yang betul-betul mereka memberikan petunjuk kepada kita untuk keselamatan di dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan dengan kita hadir majelis pada malam ini, Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk selalu kita takut kepada Allah, mencintai Nabi Muhammad, mencintai ulama-ulama yang akan menyelamatkan kehidupan di dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan juga Allah menambah amal kita dengan mengamalkan ilmu yang kita amalkan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Minta halal, minta ridho lahir batin. Kita tutup pengajian kita pada malam ini dengan membaca tahlil yang kita niatkan dan kita hadiahkan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, nenek kakek datu kita dan seluruh keluarga kita, wabil khusus untuk orang tua Amang Abi Aliansah bin Kumis, mudah-mudahan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan orang tua beliau termasuk daripada ahli surga. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulub, falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la
إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءاتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا أجرا منك عظيما
وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك كما حسنا جميلا جليلا ونسألك أن تجعلها منا هادية توصل إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وسفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جاد بسرابه وقرابه ثم ثوابا مثل ثواب جلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمع الصحابة وقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا مثل ثواب جلك إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلب الدين علماء الفقهاء والقراء والمفسرين والسادة المحكمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا مثل ثواب جلك إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا أستاذ حقوق علينا وعلى الجميع ولجميع المؤمنين من المسلمين والمسلمات khususan ila sebutkan namanya masing-masing. Almarhum Alian Sahbin Kumis wa ila Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Habib Hussein Barat Ummi Huba Syarif Asyar bin Habib Syarif Akhir Al-Habib Hasan bin Habib Ahmad Sayyidil Walid Al-Habib Faik bin Habib Musin atas ila Sayyidil Walid Haji Syarif Maram bin Jawad Datutun Haji Muhammad bin Jadil Habib Salim bin Habib Jabal Al-Kaf bin Habib Abdullah Al-Kaf Jadil Habib Husin bin Habib Rahman Jaddati Umar Syarif Anwar Hasanah binti Habib Hamid Asgam Windar Subah Syarifah Fatimah binti Habib Ismail Qadri Al-Hasan Wali jami ahlina wali jami karabatina wa zuriyatina wa kulli maktub fi hadal daftar Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم مفرة من حفر النيران اللهم اجعل الرحمة والنعمة والمغفرة الشفاعة على أرواحهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Sebelum kita membaca doa khatmul majlis, kita mintakan Fatihah yang kita niatkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang dalam keadaan kesempitan rezeki, mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya dengan rezeki yang halal, yang berkah daripada Allah. Yang dalam mencari jodoh pekerjaan, dapat jodoh pekerjaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita niatkan Fatihah agar kita selalu istiqomah dalam ketaatan kebaikan kepada Allah dan juga kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga kita niatkan Fatihah ini agar Allah selalu menjauhkan kita daripada perbuatan buruk, perbuatan maksiat, baik kepada Allah dan juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan juga kita niatkan Fatihah ini agar kaum muslimin dan muslimat wabil khusus yang berada di jalur Gaza Palestina, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada mereka, menjaga mereka dan memberikan kemenangan kepada mereka. Dan juga dengan Fatihah ini kita niatkan kepada seluruh muslimin dan muslimat yang masih dalam kelalaian kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada mereka, kembali ke jalannya Allah, taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita niatkan Fatihah ini agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Dan kita niatkan Fatihah ini kepada seluruh yang membantu majlis ini, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan dunia akhiratnya, mengabulkan segala hajat-hajatnya. Dan dengan Fatihah ini mudah-mudahan nantinya kita semua mendapatkan husnul khotimah indal maut, dimasukkan ke surganya Allah tanpa hisab dan dikumpulkan dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Amin.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان الموجود في كل لا زمان إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المعبود في كل لا مكان إله إلا لا الله إله إلا المذكور الله بكل لسان المذكور في كل لا لسان إله إلا لا الله إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا لا الله إله إلا الله كل يوم هو في كل شان يوم هو في لا شان إله إلا لا الله إله إلا الأمان الله الأمان من جوال الإيمان الأمان من زوال ومن فتنة الإيمان الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم يا الإحسان قديم كم لك الإحسان علينا من كم إحسان لك علينا من إحسانك إحسان القديم إحسانك القديم يا حنان يا يا منان حنان يا منان يا رحيم يا يا رحمن رحيم يا رحمن يا غفور يا يا غفار غفور يا غفار اغفر لنا اغفر وارحمنا لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم يا ربنا تعرفنا بأننا اعترفنا وأننا شرفنا على لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين بنا ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل بسول صلى وسلم ربي عليه الدهب وآله وصحبه عنانة صحبي والحمد لله في البال والتناحي حمدا كثيرا دائما محبة النسائين سبحانه رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وجنة عرشي ومداد كلماتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تقبل الله منكم إنا منكم تغفل